गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हूँ गुरुवार सकाल सकालू स्वागत जनाऊँ आओ एक फ्रेश तड़कता बड़कता ब्लॉग को। तो बर्तमान 52 मोर आसिकी मंदिर आसी पहुँची सारी देखिपे गाधा पादा करी 52 मोर आसिकी आज आज पहुँची नन्ना बर्तमान ये पूजा पाठ लीन। अब न कौन खाऊ रुटी आलू भजा रुटी आलू भजा बाबू नहीं यही कहीं यही मोर ना हम संग बाबा संग आउ संग करनी हम संग तो धरि देबे तापर एठी फ्रेंड जने बाबा आसीथिले तो सेति में खाइबा को दिया आइतिला। देखो ता घर हो आंदपुर। तापर फ्रेंड आम बाहरी पड़ू भद्रक कि तू कहीं आग को देख भिडियो संपूर्ण भाव में जापर कौन भद्रक चलू। बावन ये बाहर की रेडी हो बेलून फुंकुच बेलून फुंकुच देख 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 पूजा भी रेडी जैकेट भी समान एरिया नाइरी ए खाली तो बेलन होगिला डाडी कोन डाडी इटा काडी दे पाटरो न आरो मुंड उठे दे कोनी एमती थारे एरी एरी एडी कोन तेरी कर कोची ना। तो फ्रेंड्स फाइनाली आम आसी भद्रक रे शिवशक्ति हॉस्पिटल पहुँची सारी कारण पूजा दीदी गोटे बेबी बॉय से बाट खोलाणी तार से आप आसियो तू बोला उडा हो नहीं जीवाना कोनी पोपो नहीं जीवाना कोनी पोनो कान दियो तो बाबा धरिए तो मां धरिए हमें नहीं जीवा जा कोनी हां बर्तमान डुडू धरी बेबी की गोड़े बापा ये माँ माँ एपटे डाण पटे चौकदे बस दीदी माउसी छुट्टी कि ना हो भाई कौची दीदी मत घर को नहीं चल कौची दीदी मत घर को नहीं चल तो फ्रेंड्स तापर हम काम सारी एबे बाउड़िलु घर को कारण घर को पूजा तो शीघ्र 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 आम घर को चलिनु आसी बर्तमान राजघाट पोलो क्रॉसिंग होची बाटर किसी किଣା किणी करी स्वेटर फोटर देखा नेपाली पाखर किसी नुआ कौन आसपर गोइंग टू होम 52 आगे बस 52 बर्तमान गांधी पड़िया। तो फ्रेंड्स तापर आम आसी फाइनाली घरे पहुँची जाइलु। घरे पहुँचला गाड़ी की धोई देलु बो एटी झोटी दौची गाड़ी की कदम फुल कटा गाड़ी टी ओदा अच्छी जस्ट धुआ गला गाड़ी धुआ काम सरी
ତ ଝୋଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପୂଜା ପକେଇଛନ୍ତି ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୂଆ ଡିଜାଇନରେ ପଡ଼ିଛି ଆଜି ଭିତରେ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା। ୱାଓ ନାଇସ୍। ତାପରେ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପୂଜା। ବୋଉ ପୂଜା ରାତିରୁ ଉଠି ପୂର୍ବରୁ ଗାଧା ପାଧା କରି ମାଆଙ୍କର ପୂଜାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ସେଥିପାଇଁ ମାଣ ବସା ହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା। ବୋଉ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ରାତିରୁ ଉଠି। ତାଙ୍କ ନୀତି ବିଧି ଯାହା ବି କିଛି ସେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଲା ବାଟରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା, ଯେହେତୁ 2 ଗୋଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଏଠି ପୂଜା ତ ସରିଗଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ସଜା ହେଇଛି। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆମର ଏଠି 50 ଟଙ୍କା ଗୋଟା, ସରି 40 80 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟାକୁ। ଆଉ ଝୋଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ଭିତରେ ଝୋଟି ସବୁ ପକା ହେଇଛି, ରଙ୍ଗୋଲି ଝୋଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୋସ୍ ଟୁ ବୋଉ ଆଣ୍ଡ ପୂଜା। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଝୋଟି ପକା ହେଇଛି। ମାନେ ମୁହଁରେ କ'ଣ ଲଗେଇଛ? ତାପରେ ଇଏ ଆମର ବାହାରିଥିଲେ ବାବନ। ଦୂରେଇ ଛିଡ଼ା ହଁ ସେଇଠି ଦେଖିଆ ମୁହଁ ଦେଖିଆ ଏମିତି ଉପରୁ ଟେକି ଦେନି ଉପରୁ ଟେକି ଦେ। ତାପରେ ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଇଲଟା ବାବନର ଝୁକେଗା नहीं साला। ତ ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାରରେ ଗାଈ ଆମର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଇଛି। ୟେସ୍, କଳା କଲର ବ୍ଲାକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥର୍। ଅବି ଡେଲିଭରି ହୁଏ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଏବେ ବାଛୁରୀ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଗୁରୁବାର ନାଇଛି ଅଳତା। ମାକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ପଡ଼। ରଙ୍ଗ ନାଇଛି ରଙ୍ଗ। ବାବୁନ ନାଇଛି ରଙ୍ଗ। ବାବୁନ ଦେଖିଆ ରଙ୍ଗ କୋଉ ନାଇଛ? ହେଁ ଗୋଡ଼ର ନାଇଛ ନା? ଆଚ୍ଛା ଯିବା ହାମା ଦେଇଛି। ହାମା କାହିଁକି? ତାପରେ ମାର୍କ ସେଠି କେମିତି ଖେଳୁଛି ବାଛୁରୀ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖ। ଖାଇସାରିକି ମସ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମାର୍କସର। କେମିତି ଖେଳୁଛି ଦେଖ। ତ ମାର୍କସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳୁଛି ଆମର ବାଛୁରୀ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ କାମୁଡ଼ିବନି ତାକୁ, କେବେ କାମୁଡ଼େନି ହେଲା। ସେ ଏମିତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 2 ଜଣ ଯାକ ମସ୍ତି କରନ୍ତି, ଖେଳିବେ। କିନ୍ତୁ କାମୁଡ଼େନି, କାହାକୁ ବି କାମୁଡ଼ିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।